Tiwala, balik po kita. Diyos marin hapon sa mga nagdadangog dyan sa tuya, lalong-lalo na dyan sa mga nagdadangog po sa FB Live. Si Father John de Guzman, John Devi, anong apelido nga ni John Devi? John Del Valle, John Devi. Father John Del Valle dyan sa Diocese Can Virac, asin man po kay Father Eric John Rojas, kay classmate and Chancellor kang Diocese Can Virac na. So, good afternoon po sa inyo. Asin sa mga kaklase ko dyan na nagdadangog sa tuya. Minsan may nagtatanong nagdadangog siya, pero so past na. So, nakatapos na so show. Na so mga recorded na sa nakang Radyo Veritas. Na. So, maray na hapon tabi sa Indo dyan, mga katiwala, no? Sa manlain-lain na mga media platforms, asin manlain-lain na mga lugar digdi sa Pilipinas kung sa imo naabot kang signal kan Radyo Veritas Legazpi. Good afternoon. God bless you. No? Kay Ate Marge, good afternoon man tabi. Tita Marge, nagdadangog da siya pirme. And then to all of you. No? So mga katiwala, kang nakaaging mga semana, no? Surunudan po kitang tulong semana ning tulong web Martes na nagdiscuss kan so guidelines sa pag-ataman ki santo na. So sana po no nasabutan asin nadagnin kan mga nindo ang mga guidelines ta na. So nahaaram ko sa mga manlain-lain na parokya, nagkaigwa naman sila ning meeting sa mga manlain-lain na mga digdi sa mga paso owners sa manlain-lain na parokya, no? So sa poon difficult talaga because we will be hearing some reactions, no, violent reactions, but we will come to the end of this. No, so little by little, no, padiit-diit, I know na dipisil akoon asin maano to, no, sabi nga ni duman sabi ko ni sa sarong talk na sa pagpa-recollection ko sa sabihang parokya, and I've been using the same module, the same talk na tinao ko man 2 years ago, and then last year, and then this year tinao ko man. And kasi Catholic tinao ko ini sa sarong parokya sa Kamsur nung nagpa-recollection ako sa mga paso owners naman, no? So one of the important thing to be reminded, no, tama ba reminded the word, no, na kang sarong paso owner that they have this co-responsibility in the missionary activity of the church, now that they are also missionaries, and one of the important virtues that they must inculcate in them is this virtue of humility, no, and kapakumbabaan, importanteng maray po, no. So may mga minsan mamundong mga tataramon ki mga ngata ngaya kami pipakiaraman ngata ngaya kami pigdidiktahan kang simbahan, no. So it's not dictating you, no, but it is guiding you, no, guiding you towards what? Towards the good, towards the good, better understanding of your role in the community. Kaya po igwa kita kaning guidelines na ini na tangani na so mga salanggawi niya to maitama. Kaya minsan po maanon kaito na before ning wara pang guidelines, kang wara pang konkretong mga hakbang na ginigibo taning maitama ang mga bagay na sala, no. Kay ibidi po minalaogan magisterium of the church, the teaching authority of the church, which kung magigirumduman po nindo sa kuyang siguro naghiras ako kaito about the Directory on Popular Devotions, no, na yes, there are these personal devotions, no, sa mga tao, but the church is always there to redirect and to guide, no. So that is why we have these guidelines na ining guidelines na ini pinag-andam asin pinag-review, no. Actually nga ibaga kay may revised guidelines na kang nakaagi medyo
medyo grabe si reaction, so inayos ta, hinusay ta, no? So sana po, no? And then of course, virtue of humility, no? Be humble, no? Na akuon ang mga bagay na ini, it is for the good, no? And always remember that owning a paso is a tradition, no? A beautiful family tradition na iyan ipinagpapasa-pasa sa mga generations to come. No, that is why kang nagtawa ko ni lately duman sa Samuyang Parokya, I always emphasize the role of the children, the role of the young people, their involvement their involvement today, no? Their involvement this present time is very important, so that pag abot ninda, pag abot sa kan mga oras na sinda naman an maniobra, manage kang pag-ataman kang pasong iyan, they will have ownership. As in yan po kami, sabi ko baga po kayo sa Indo, I've shared that our family is a paso owner also, we are camareros also. While we were young, we were involved by our parents, no? Kaya po, yaon ang appreciation ko. Kaya, this was also part of my study na before. Tanahiling ko ini na the importance of educating, the importance of evangelizing them. No, tangani may appreciation, no? Tani na kung may mga present problems ngunyan sa mga pag-ataman, maiwasan na ini. No? So yan po, no? So sana lamang po na in the years to come there will be a beautiful effect kaining guidelines na itinao sa satuya tangni na masabutan ta, no, that owning a paso, sabi ko nga ni Dan, is a gift, is a responsibility, and it entails in the owner this virtue of humility. Now, and of course, the virtue of love for God, no, pagkamot sa Diyos, as in pagkatakot sa mahal na Diyos. Ini mga bagay na importante, no, mga bagay na mahalaga na maisapuso, as in maisabuhay nin sarong may nag-aataman kisanto, no, because again I will be repeating, it is not garon karaw-karaw ang pag-ataman, no, it is a serious responsibility that entails, no, dakol na mga bagay na maukudan yato. So I hope that this year, beginning this year, the camareros will be aware of the roles. Kaya baga po pigaano mina sa Lambang Parokya, no, na magkaigwaning year-round formation. No, nabakusan na nagsarabatan pag Holy Week, nagmimiritig sa nagsarabatan pag ma-meeting, tapos nagasirimbagan pa. No, so sana po bako arog ka na arog sa muya po sa Santo Domingo, no, nagkaigwa ning agreement, no, that every last Sunday of the last month of that quarter, no, magkakaigwa ning meeting, as in evangelization and catechesis, ongoing formation kan mga kamareros.